The amazing beauty of Gurudongmar Lake. Hi guys, finally we are here in Gurudongmar Lake and this is my punter and all are having fun. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. You know I'll come running. We are just returned back from Gurudong Lake and now we will go to Lachung. We will stay there at night. When the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming out fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your আজি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ গেংটকৰ পৰা নৰ্থ ছিকিমলৈ। বলক আজি আমি যাম গুৰুডংমাৰ লেকলৈ, যিটো লেভেলৰ পৰা 17,800 ফুট ওপৰত আছে। বলকচোন চাই আহোঁ গুৰুডংমাৰ লেকটো কেনেকুৱানো। When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with landmines, we will face it standing side by side. গৈ আছোঁ আমি একা বেকা 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 ৰাস্তাৰ মাজেৰে, সুৰংগৰ নিচিনা ৰাস্তা, ওপৰত পাহাৰ। চাই থাককচোন আপোনালোকেও সুন্দৰ মনোমোহা পাহাৰৰ You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarm, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming out fighting. Swear on the breath that I breathe. বৰ্তমান আমি লাচেন পালোহি। আজি বোলে গুৰুডংমাৰ লেকলৈ যোৱা নহ'ব, মানে লাচেনতে আজি গধূলি হৈ গ'ল। এতিয়া চাওকচোন লাচেনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। এইখন তিষ্টা নদী, যিখনৰ পানীবিলাক নীলা নীলা। চাওকচোন কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। Feel my heart, it's beat tight. Oh, my body's breathing, it's just you and me. Feel my heart, it's beat tight. Oh, my body's breathing, it's just you and me. I'm so caught in this world, so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this world, so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. লাচেনৰ পৰা আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ গুৰুডংমাৰ লেকলৈ গৈ। বলক আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ। মাজে মাজে সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত জীৱনমূলক ফটো তুলি লোৱাটো আমাৰ অভ্যাস। অলপ পিছত আমি গুৰুডংমাৰ লেক পাম। এয়া সন্মুখত কি ইমান কৰা ছাগলী নেকি? অ' নহয়, এই যাক দেখোন ইয়াক। একেলগে ইমান ইয়াক আজি প্ৰথম দেখিছোঁ। Beat tight. Oh, my body's breathing, it's just you and me. Feel my heart, it's beat tight. Oh, my body's breathing, it's just you and me. I'm so caught in this world, so lost deep in it, can't stop. Finally we have I'm reached forever Gurudong Lake and
can see the mountains here and snow over it, and that's looking beautiful. And that's the beautiful Gudong Lake. अभी बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि बर्फ जमा हुआ है लेक में। साइड में पहाड़ है जिसमें बर्फ का चादर ओढ़ा हुआ है। বিকিদা গুৰুদং মালিকৰ বিষয়ে কৈ দিয়ক দুআষাৰমান সুন্দৰকৈ। आखिरकार हम लोग सिक्किम के गुरुदोंगर लेक में पहुंच गए। बहुत ही अच्छी जगह है और दिनों से उम्मीद पर लगाए हुए थे कि यहाँ आएंगे। आखिर पहुंच गए। बहुत ही सुंदर प्लेस, बर्फ का चादर ओढ़ा हुआ है चारों तरफ से, पूरा लेक बर्फ से ढका हुआ है, पूरा हार्ड है सब है। थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है पूरा, और ऑक्सीजन का लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रहा है, फिर भी हम लोगों को मज़ा आ रहा है। लाइफ में पहली बार बर्फ का मज़ा लिया हम लोगों ने। And this place is around 17,000 feet above sea level, ना? ये जगह लगभग 17,100 फीट समुद्र तट से ऊपर है। कितना फीट? 17,100। अरे यार बहुत यार प्रॉब्लम हो रहा है सांस लेने का। और कल रात हम लोग ललाचिंग में स्टे किए, रात का खाना वहीं खाया, और सुबह होते ही लगभग 4 बजे हम गुरुदंगार के लिए रवाना हुए। लगभग 12 किलोमीटर आने के बाद हम लोग 12 किलोमीटर पहले और गुरुदंगार पहुंचने से 12 किलोमीटर पहले एक आर्मी चेक पोस्ट मिला। वहाँ पे हम लोगों को फ्री में कॉफ़ी ट्रीट किया गया, इसलिए थैंक्स टू इंडियन आर्मी एंड सैल्यूट देम फॉर देयर। तो वो लोग सिक्योरिटी हम लोगों के लिए कर रहा है बॉर्डर पे। इतनी ठंड के मौसम में भी पूरा ठंड है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा बहुत धूप निकला हुआ है मगर भी पूरा ठंडी हवा चल रहा है, और ठंड का पूरा शरीर ठंड से काँप रहा है, ऐसा लग रहा है। जब आप लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पकड़ के चलिए। तो अगर आप लोगों का प्लान यहाँ पे आने का है तो आप लोग पूरा जैकेट या फिर ऐसा वार्म क्लोथ्स लेके आइए। इसलिए Hi guys, finally we are here in Gurudong Lake, and this is my punter. Hello. All are having fun. আমি এতিয়া গুৰুদং লেকৰ ওপৰত আছো। Just see the beauty, man. দূৰত পাহাৰবোৰ আৰু তাত পৰি থকা বৰফৰ চাদৰবোৰ। I don't know if you are understand Assamese or not, but I mean this is amazing. अभी यहाँ पे तो बेक नहीं हो सकता है, तो वो बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। Say hi to my punter. Hi, say hi. Hi. This is my punter, and this was the amazing view. If you came to Sikkim, then you should visit this. I mean, not you should. You must visit this place. Otherwise, this is. Oh, you missed the beauty of. Yo. We are just returned back from Gurudong Lake, and now we will go to Lachung. We will stay there at night, and body. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. গুৰুদং লেকৰ ওচৰত আৰু এডোখৰ সুন্দৰ ঠাই আছে, কিয়নো আমি এই ঠাইডোখৰ এৰি যাওঁ, ব'লক আমি এইডোখৰ চাই যাওঁ। You know I'll come running. You go to war, then I'm going with
ৰাস্তাটোৱে পাহাৰটো ডিভাইড কৰিছে আৰু এটা পাহাৰ সম্পূৰ্ণ বৰফৰ চাদৰেৰে আবৃত আৰু আনটো পাহাৰ সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া। ইয়াৰ কাৰণ কি জানানে? সূৰ্যৰ পোহৰ এটা পাহাৰত পৰিছে আৰু এটা পাহাৰত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা নাই, মানে সূৰ্যটো পাহাৰটোৰ বিপৰীতে। গতিকে আপোনালোকে চাওক কি সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য। এটা পাহাৰৰ গাত অলপো বৰফ নাই আৰু এটা পাহাৰ সম্পূৰ্ণ বৰফৰ চাদৰেৰে আবৃত। আমি তাৰ মাজে মাজেই গৈ থাকোঁ, বলকচোন। When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with landmines, we will face. তাতে আমি নামিম আৰু বৰফবিলাকৰ সৈতে খেলিম। আমি পাছতহে গম পালোঁ যে ইয়াৰ আগলৈও এডোখৰ সুন্দৰ ঠাই আছে, যিডোখৰ ইয়াতকৈও বহুত So guys, and finally we have reached to काला पहाड़ या फिर जिसको मुगुथांग वैली भी बोलते हैं। ये इतना भी पॉपुलर नहीं है क्योंकि आपको गूगल में मारने से नहीं मिलेगा ये प्लेस। तो हम लोगों का प्लेन में तो चेंज हुआ था, प्लेन हम लोगों का सिर्फ गुरुदोंगमा लेक ही था वहां पे, लेकिन हम लोगों को प्योर स्नो नहीं मिला था वहां पे, मतलब पानी जमा हुआ था। तो यहाँ का जो ड्राइवर था हम लोगों का, उसने वो लोकल था, तो उसने हम लोगों को सजेस्ट किया कि काला पहाड़ बोल के वहां पे आने से आप लोगों को पूरा स्नो का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हम लोग जस्ट चले आए। Writers, write what they know. Liars, write what they wanna show. Singers, sing what they told. But I know you got something else to say. Like secret language, speaking in tongues. Snake like tongue tied, you on the run. Tribal dancing, I don't know what you are, you are, you are, you are. Summer floating over my heart. We're both dancing over the dark side. I don't know who you are, you are, you are, you are. You got letters sprinkled all over your body. If I join up the dots, it makes me feel naughty. I feel like I shouldn't touch. You got a no touching sign. I feel like I shouldn't run. You're blocking the exit with your life. Addicted to light, center, always in the limelight. Show ya a real good time. Oh, I know you got something else for me. আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অহা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম নাথুলা পাছ আৰু য়ামথাং ভেলী আৰু চংগু লেক।